श्रीमन्नारायणीयं दशकं 17 ध्रुवचरितम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचेर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्के पितुः सुरुचिपुत्र कमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुतोऽतिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतस्य गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्ग स्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्तितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरास्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्न इव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथादरेण। तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्। इत्यूचिषे त्वयि गते नृपनन्दनोऽसा आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामस्ताते गते च वनमादृतराज्यभारः। यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया दनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा। अन्ते भवत् पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते
एवं स्वभृत्य जनपालनलोलदीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धिममामयौगा नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।